हेलो एवरीवन मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आपण माने जदि मो वीडियो रे नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहा द्वारा कि आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण मानक निकट रे पहुंची परिबो। आजिरा प्रथम प्रश्न, ओडिया साहित्य रे शैव धर्म एही प्रबंधर प्राबंधिक किए? ऑप्शन विजय महापात्र, कृष्णचंद्र प्रधान, बसंत शतपथी, ऋषिकेश पंडा। यार सठिक उत्तर कृष्णचंद्र प्रधान। परवर्ती प्रश्न, विक्टोरिया आर्मेचर थिएटर किए प्रतिष्ठा करथिले? ऑप्शन बनमाली पति, कुंजबिहारी बोस, मधुसूदन दास, जगनमोहन लाल। यार सठिक उत्तर मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न, लक्ष्मी केउ उपन्यासर चरित्र? यार ऑप्शन क्षणप्रभा, दक्षिणावर्त, नीलशैल, कालीबोहू। यार सठिक उत्तर कालीबोहू उपन्यासर चरित्र हेउछि लक्ष्मी। परवर्ती प्रश्न, ओडिया अभिधान किए रचना करथिले? ऑप्शन गोविंद रथ, कृष्णचंद्र कर, कुलमणि दास, जगन्नाथ त्रिपाठी। यार सठिक उत्तर जगन्नाथ त्रिपाठी ओडिया अभिधान रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न, खेत पाचिबार बेल गल्पर स्रष्टा किए? ऑप्शन आदिकंद साहू, विश्वनाथ कर, चित्तरंजन दास, गोविंद दास। यार सठिक उत्तर आदिकंद साहू। परवर्ती प्रश्न, संस्कृत रे नीलाद्रि शतकम ग्रंथटीर रचनाकार किए? ऑप्शन करुणाकर कर, जगन्नाथ दास, मृत्युंजय रथ, बलराम दास। यार सठिक उत्तर जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न, पंचसखांक साधना प्रणाली रे केउ जोगर प्राधान्य देखिबाकू मिले? ऑप्शन ज्ञान जोग, कर्म जोग, लय जोग, हठ जोग। सठिक उत्तर हठ जोग पंचसखांक साधना प्रणाली रे जोगर प्राधान्य देखिबाकू मिलिथाए। परवर्ती प्रश्न, लुई भणई गुरु पुछिया जान एहा काहार रचना? ऑप्शन सबरीपाद, कान्हुपाद, भुसुकपाद, लुईपाद। यार सठिक उत्तर लुईपाद। परवर्ती प्रश्न, केउ महापुरुषଙ୍କ द्वारा वैष्णव धर्म ओडिशार सर्वत्र प्रचार लाभ करिथिला? ऑप्शन शंकराचार्य, विष्णुस्वामी, चैतन्यदेव, रामानुज। यार सठिक उत्तर चैतन्यदेव। परवर्ती प्रश्न, गंगा कहिले थिबी गांगी कहिले जीवी एहा सारला महाभारतर केउ पर्वर वर्णना अटे? ऑप्शन सभा पर्व, मध्य पर्व, वन पर्व, आदि पर्व। यार सठिक उत्तर आदि पर्व। परवर्ती प्रश्न, कुटियाट्टम केउ राज्यर लोकनाट्यर एक धारा? ऑप्शन कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। यार सठिक उत्तर केरल। परवर्ती प्रश्न, छऊ नृत्य मुख्यतः केउ ऋतुरे अभिनीत हुए? ऑप्शन बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यार सठिक उत्तर बसंत ऋतु। परवर्ती प्रश्न, केउ पुराण अनुसारे श्रीमंदिर रे नीतिकांति हुए? ऑप्शन ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍, ତ୍ରିସ୍ତାନ୍ ଜାରା, ଇରାସ୍ମସ୍, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଜାକ୍ ଡେରିଡା, ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ମିଲ୍ଟନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାକୁ କିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କବିତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମାନସିଂହ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କମଳାୟନ, ହେମଶସ୍ୟ, ଜୀବନଚିତା, ପରଧର୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ରଚିତ ହେଉଥିବା ଚଉତିଶାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଓଲଟ ଚଉତିଶା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚଉତିଶା, ମେଷଯୁଦ୍ଧ ଚଉତିଶା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଓଲଟ ଚଉତିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଯେ ସତ ମିଛ କରି କହନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ବନମାଳୀ ଦାସ, ବଳଦେବ ରଥ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମହାନଦୀକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକରେ କଣ୍ଟାବିହୀନ ଘଣ୍ଟାକୁ ସମୟହୀନତାର ସଂକେତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଗଜଡଙ୍ଗା, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ବନହଂସୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବନହଂସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରହସନର ମୂଳ ଆଧାର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କରୁଣରସ, ବୀରରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରସ, ହାସ୍ୟରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରହସନର ମୂଳ ଆଧାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡେସି ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ପ୍ଲାଟୋ, ଏଲିଏଟ୍, ଦାନ୍ତେ, ହୋମର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋମର ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡେସି ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରୁଦ୍ରଟ, ଭରତ, ବାମନ, କୁନ୍ତକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୁନ୍ତକ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।